Okay, welcome once again, dear students. And we will start the next segment. Now, so microbes in industrial product is our next segment, next part. Our industrial product have different segment. Dekhiba how these microbes are useful. I'm asking once again, am I audible, dear participants and respective teachers? Am I audible? Kindly let me know in the chat box so that I can proceed accordingly. Nasreen, Amit, Subbalakshmi, the students, am I audible? Can you hear me? Okay, okay, Subbalakshmi. No. So we start from here. Microbes, the role of microbes in industrial product. See, ପିଲାମାନେ ଏ ଯୋଉ ତମେ ବଡ ବଡ vessels ର ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଛ ତମ screen ରେ ଦେଖିପାରୁଛ there are large vessels, big vessel that is called as fermenter. ତମେ କଣ କହୁଛି fermenter କହୁଛି ଯେମିତି ବି suppose ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ guest ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବନେଇଲେ ତ 2 guest 3 guest 4 guest 5 guest ପାଇଁ maximum ଆମେ ଚା ଘରେ ବନେଇ ପାରିବା ଯଦି ଆମର guest ର ସଂଖ୍ୟା 2000 ହେଇଗଲା 20,000 ହେଇଗଲା it is impossible to make 20,000 cup of tea in a home. ଆମ ହୋମ ରେ ଆମ ଘରେ 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ଚା ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହବ ବିଗ୍ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଲାର୍ଜ ଭେସେଲ୍ସ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉଠି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ କର୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଡେରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ଗୋଟେ ହେଲା ଲ୍ୟାବ ସ୍କେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ହୋମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ କରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବିଗ ସ୍କେଲ ବା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ବା ପାଇଲଟ ସ୍କେଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କାହାର ୟୁଜ କରିବା ଏସବୁ ବଡ ବଡ fermenters ମାନଙ୍କର then the production of beverages କହିଲେ drinks ହେଇଗଲା ଯୋଉ alcoholic drinks ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଯୋଉ ସବୁ teas ହେଇଗଲା coffees ହେଇଗଲା ବା alcoholic drinks ରମ୍ whiskey beer wine brandy ଯାହା ବି ସବୁ drink ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଏସବୁ production ତା ସହିତ ଯୋଉ antibiotic ତିଆରି ହଉଛି medicine ତିଆରି ହଉଛି you know what is antibiotic anti means against bio means life ये जो लाइफ एगेंस्ट जो ड्रग्स सब हमें तैयारी करूचे को लाइफ एगेंस्ट रे ने जो बैक्टीरियल लाइफ एगेंस्ट रे जो माइक्रोब्स को मारिया ପାଇଁ जो मेडिसिन तैयारी होची जो मेडिसिन फैक्ट्री तमे सुनिचे इंडिया रे जो अछि हमर डॉक्टर रेड्डी ହେଇଗଲା मेडिसिन कंपनी हम देखिबा हैदराबाद रे अछि सन फार्मास्यूटिकल्स ହେଇଗଲା ए सब बड़ बड़ जो ब्रांड सब अछि मेडिसिन फैक्ट्री जो मन सब बनौचंदी ताकर सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जे तम देखिबो से सब का पायलट स्केल जो तैयारी होतिबो on an industrial scale requires growing microbes in a very large vessels and these large vessels are typically called as fermenters fermenter ବୋଲି କହୁଛି clear you can see the height of this fermenter he is a normal human being having a height around 5.8 to 9 5.9 height ର ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ fermenter ତାଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ବଡ ସବୁ ଅଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଉ କେବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଭିଜିଟ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଆଉ what are the scope after +2 ଯଦି ତମେ +2 ଏକ୍ସାମ ପରେ ଯେବେ ତମେ +3 କୁ ଯିବ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାଇଁ କି ଯିବ ସେଠି ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋର୍ସେସ ସବୁ ଆସିବ ଫୁଡ ସେଫ୍ଟି କୋର୍ସେସ ଗୋଟେ ଆସିବ ଫୁଡ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ତମେ ପଢିପାରିବ ବା ତମେ ସେଠି କରିପାରିବ କି ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆନାଲିସିସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କେମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍କେଲ ମାନେ କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି ଆଉ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ପାଇଲଟ ସ୍କେଲରେ କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି ଫର୍ମେଣ୍ଟର ରୋଲ କଣ ନାଉ you can see these are the fermented beverages ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ fermented beverages ଅଛି ଯୋଉ wine ଆଉ beer ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ alcohol production ଆମେ କାହାର help ନଉଛେ again it comes to the yeast you know yeast is the Saccharomyces cerevisiae it is a unicellular fungus
ये जो यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट अछि ताको हमें बेकर्स ईस्ट भी कहूचे ताको हमें ब्रीवर्स ईस्ट भी कहूचे बेकर्स ईस्ट केतेबेले कहबा जब से बेकिंग इंडस्ट्री यूज आसीबो ब्रीवर्स ईस्ट केतेबेले कहबा जब से ब्रूइंग इंडस्ट्री रे यूज आसीबो Saccharomyces cerevisiae that is called brewer's yeast is used in the production of beverages by fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol हम कौन बनेवार अछि इथेनॉल बनेवार अछि व्हाट डू मीन बाय इथेनॉल इथेनॉल माने कौन हे गला इथाइल अल्कोहल ये जो इथाइल अल्कोहल अछि इथेनॉल ये जो इथेनॉल आसीगला पिला माने इथेनॉल को हमें इथाइल अल्कोहल कहूचे C2H5OH ठीक है इथाइल अल्कोहल जो रहला इथेनॉल रहला ताको हमें यूज करछे को जगह रे ना बेवरेज कन्वर्जन करिवारे ताको हमें हेल्प करछे देन द फ्रूट जूसेस हे गला माल्टेड सीरियल्स सीरियल्स माने कोन हे गला ना जो शस्य जातीय जिंस हे गला ताको हमें माल्टेड करी कि माल्टेड सीरियल्स ताको हमें कहूचे बा फ्रूट जूस हे गला जो हम घर तयारी करछे ऑरेंज जूस लेमन जूस ग्रेप जूस अंगूर रस एसो जिंस को जदी हम फर्मेंटेशन करूचे इनटू वाइन एंड बियर एंड इज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन मन रखिबो ए जो वाइन बियर अल्कोहल जो डिफरेंट टाइप रे हे गला वाइन हे गला बियर हे गला व्हिस्की हे गला ब्रांडी हे गला रम हे गला ये समस्त भितरु दी प्रकार डिफरेंस हम कर परछे वन इज डिस्टिल्ड एंड इज अनडिस्टिल्ड ये जो डिस्टिल्ड वाला जो पार्ट अछि से डिस्टिल्ड वाला पार्ट रे के आसीबो व्हिस्की आसीबो ब्रांडी आसीबो रम आसीबो गिन आसीबो अराक आसीबो एमन सब हे गेले कोन व्हिस्की ब्रांडी रम गिन अराक these are the fermented broth ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ distilled ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ non distilled part ରେ କିଏ ଆସିବ ଗୋଟେ ହେଲା wine ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା beer ଯଦି ଦେଖିବ beer ଉପରେ ଦେଖିବ foamy substance ଥିବ ଆଉ wine ର ଗୋଟେ ଯୋଉ smell ଯୋଉ ଅଛି ଅବେ ଗୋଟେ ସଢା smell ଆସିବ ଗୋଟେ ପଚା smell ଟେ ଆସିବ ଗୋଟେ because these are non distilled ମାନେ distillation ହେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ chapter ଏଇଟା question ଆସିବ ମନେ ରଖିବ done ତାପରେ ଆସିଲା antibiotics I'll tell you a story about it antibiotics ये जो word ଅଛି antibiotics ସେ antibiotic ର ଗୋଟେ story ଅଛି story ଟା କଣ ମୁଁ one by one କହୁଛି ଶୁଣ anti means ହେଇଗଲା କଣ anti means ହଉଛି against anti ର ମାନେ ହେଇଗଲା against ଆଉ bio ମାନେ ହଉଛି life तो କୋଉ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ନା ଇଏ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉମାନେ ଡିଜିଜ କଜିଂ ପାଥୋଜେନିକ ଇଏ ଯୋଉ ପାଥୋଜେନିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏ ଯୋଉ ପାଥୋଜେନିକ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପାଥୋଜେନିକ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ କାମ କରୁଛି କି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ କାମ କରୁଛି ପାଥୋଜେନିକ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ କାମ କରୁଛି and it is also called as pro life ମାନେ କଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏମାନେ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଟାଇପ ର ବ୍ଲେସିଂ ଟାଇପ ର ହେଇକି remember dear students remember one thing कि there is a saying that दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है क्लियर तो आम दुश्मन है गला कि ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और तांको दुश्मन है गला कि ना ये जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स मान गइले तो दुश्मन र दुश्मन हमर फ्रेंड ठीक अछि एंटीबायोटिक कौन ना एंटीबायोटिक आर केमिकल कंपाउंड्स which are produced by the help of some good microbes କିଛି ଭଲ microbes ମାନେ ଅଛନ୍ତି good microbes by healthy microbes जो माने एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करछनी केमिकल सब्सटेंस को बनाउछନ୍ତି आ जो डिफेंस मैकेनिज्म से माने तैयारी करछନ୍ତି ताको यूज करिकि ताकर सहाय्य रे आमे से जो अनहेल्दी माइक्रोब्स माने रहले जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स रहले जो बैक्टीरियाज माने रहले जो पैथोजेनिक अछନ୍ତି सेमानक हमें किल करि परछे ये हला जिंस Now, antibiotics are basically the chemical substances produced by some microbes, or I can say these are the good microbes, and can kill or retard the growth of pathogens. କାହାକୁ ମାରି ପାରିବ ଦେଖ ଯୋଡା ଜିନିଷ କହିଲା kill or retard या ତାକୁ kill କରିଦେବ ମାରିଦେବ ଜୀବନ ମାନେ ତାକୁ ତା growth ଟାକୁ ବି କମେଇ ଦେବ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ increase ହଉଛି decrease ହଉଛି promote ହଉଛି retired ହଉଛି ତାପରେ retired କରେଇଦେବା ତା growth ଟା ଧୀରେ 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 decrease କରେଇଦେବା ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ kill ହେଇକି ଯିବେ ମରି ମରି ଯିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେସିଓ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପପୁଲେସନ ଅଛି ସିଏ ବି simultaneously କମି କମି ଯିବ you need to understand this thing ଏ ଯୋଉ microbes ମାନେ ରହିଲେ antibiotics are the chemical substances
and produced by some microbes and can kill or retard the growth of the deadly pathogens manu kill samane kariparuchanti. And these pathogens, these antibiotics are basically used to treat plague, whooping cough, ଆଉ diphtheria, leprosy, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଶୁଣିଥିବ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କର ଆଗ ଲୋକମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହଉଥାଏ ଏବେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି whooping cough ହେଇଗଲା କାଲି ଖାସି ଯାକ ଆମେ କହୁଛେ ଲହରା କାଶ ହଉଥିବ ଏବେ ତମ ବଡିରେ ତ କାଶ ଜର ଥଣ୍ଡା ଏଇ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ହଉଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଯାଇକି diphtheria ରୋଗ ଏଇ ଯୋଉ diphtheria ରୋଗଟି କିଏ କରେଇଥିବ କର୍ନି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ diphtheria ଯୋଉ ତମମାନେ ଘରେ ସବୁ ପେଟ ରଖୁଛ ନା ବିଲେଇ ତ କାହିଁକି କୁକୁର ହେଇଗଲା ବିଲେଇ ହେଇଗଲା ଖାସ କରି ଯୋଉ କ୍ୟାଟ ହେଇଗଲେ ବିଲେଇ ହେଇଗଲା ଫେଲିସ୍ କ୍ୟାଟସ୍ ତାର ସ୍କିନ ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟି ରୁହେ ତା ନାଁ ହଉଛି କର୍ନି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ diphtheria ଆଉ ସେ କର୍ନି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ diphtheria ସକାଶେ diphtheria ରୋଗଟି ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁକି ଆମକୁ ଦରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ତମେ ଦେଖିଥିବ କି ତମକୁ କେବେ ବି କମନ କୋଲ୍ଡ ହେଇଛି ବା କିଛି ଭାଇରାଲ ଫିଭର ତମକୁ ହେଇଛି ତମ ବଡିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ତମକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ମାନେ ପାରାସିଟାମଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିବେ ଆଣ୍ଡ ପାରାସିଟାମଲ ସହିତ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଯେମିତି ସବୁଠୁ କମନଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ ଠିକ ଅଛି ଆମୋକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ ତା ସହିତ tetracycline, chloramphenicol, kanamycin, ampicillin, these are the different kind of antibiotics. ठीक है सଠିक साइन गोटे अछि तो एमे डिफरेंट डिफरेंट टाइप एंटीबायोटिक अछि मोस्ट कॉमनली हमें देखुचे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जदि किछ यूज होछि तार ना हे गला एजिथ्रोमाइसिन ये कोविड टाइम रे प्राय पिला माने देखिथिबो तुम पेरेंट्स माने होंतु तुम घर एल्डर माने होंतु रिलेटिव माने देखिथिबो कि जो मेडिसिन खाइते पैरासिटामोल डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड सब थिबो जेमते कैल्पोल 650 हे गला डोलो 650 हे गला ठीक अछि क्रोसिन वरिया हे गला सिनेरे स्टोरी के हे गला तो ये गोटे गला पैरासिटामोल मेडिसिन गला ता सहित आस्तिबो एंटीबायोटिक रे अजिथ्रोल 500 तो कोन अछि अजिथ्रोमाइसिन ये हे गला तार एंटीबायोटिक पार्ट है जे कि से जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन हम बॉडी रे करे से इन्फेक्शन को हमें डिमिनिश करो जे ताको हमें डिग्रेड करो जे तार ग्रोथ को हमें रिटार्ड करो जे तो जो एंटीबायोटिक पछरो गोटे छोटिया स्टोरीटा अछि छोटो स्टोरीटा गोटे फेमस नोबेल लॉरिएट को कहानी सुन स्टोरी कौन अच्छी गप माध्यम जाना स्टोरी माध्यम जाना ये चैप्टर तुम रेस्पेक्टिव हायर सेकेंडरी स्कूल जाए पढ़ा है नहीं तुम एटा एंट्रेंस क्लास रे फर्स्ट टाइम पे पढुछ सो आई वांट यू टू लिसन एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड से स्टोरी रे कोन सेंस अछि द मेन कैरेक्टर इज डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ठीक अछि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जने साइंटिस्ट थे तुम स्कूल बेले ताको विषय पढुछ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम करथिले कहा ऊपर सर्टेन माइक्रोस्कोप रे काम करथिले तार ना होची कोन स्टाफाइलोकोकस ठीक अछि स्टाफाइलोकोकस बा स्टाफाइलोकोकाई तुम प्रीवियस क्लास रे जस्ट एबे रिसेंटली पढी की जाईतिली स्टाफाइलोकोकस रो माने कोन ना स्टाफाइलोकोकस होची कोकस माने स्फेरिकल शेप रो बैक्टीरिया माने अछंती और स्टाफाइलोकोकस लागला माने से बैक्टीरिया माने कॉलोनी फॉर्मेशन करि के अछंती तो माने ग्रुप बनै के अछंती चारिपटे ग्रुप बनै के रहउछन से बैक्टीरिया तो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस नामक गोटे पैथोजेनिक बैक्टीरिया रे से काम करथिले कि डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो सी जो काम करथिले तांको तांकर डिजायर्ड रिजल्ट सेठरो मिलो नथिला जो डिजायर्ड रिजल्ट से चाहूतिले कि जहां पर से काम करथिले से रिजल्ट मिल नथिला सो वन फाइन डे व्हाट हैपेंड से तांको जिंस जो काम करथिले तो अधा छाड़ दे के फोपड़ा फोपड़ी कर दे पड़े देयर आर टू डिफरेंट वर्जन ऑफ द स्टोरी किछि कि जगह रे इंटरप्रिटेशन करे जाउची से तां काम अधा छाड़ दे के पड़ेले कोडे he took a vacation ଗୋଟେ ଛୁଟିରେ ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ କାମ ଛାଡିକି ମାତେ କହିଲେ କି he had forgotten to wash the culture plates ଆମେ ଯୋଉ culture plate laboratory ମାନଙ୍କର ୟୁଜ କରିଥାଉ petri dish ଯୋଉ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ after the work ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ proper disposal କରିବାର ଥାଏ ଯଦି proper ଆମେ disposal ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଯାଆନ୍ତି ସବୁଆଡକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଥାଏ ଆମର ଇନକ୍ୟୁବେସନ ଇନକ୍ୟୁବେଟ କଲେ ଦେନ୍ ଅଟୋକ୍ଲେଭ ନାମକ ଗୋଟେ ମେସିନ ଟେ ଅଛି से ऑटोक्लेव मशीन रे हमें ताको गोटे टेम्परेचर आ प्रेशर रे गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर रे ताको हमें कोन करछि ना दफनौचे से बैक्टीरिया मानक जो ग्रोथ को हमें रिटायर्ड करोचे देन हमें ताको डंप यार्ड रे के डंप कर दे के आसीबा अब डायरेक्टली हो पड़ी परिबा नहीं काहे ना एज अ साइंटिस्ट एज अ रिसर्च स्कॉलर हमर किछि एथिक्स अछि हमो सिखा जाय थे गुड लाइफ गुड लैब प्रैक्टिसेस जीएलपी जो गुड लैब प्रैक्टिसेस भितरे हमको कौन करियो पड़थाय ना हमें को भी जरी काम करछु प्रथम काम वाला सरफेस को क्लीन करिवा तो सरफेस क्लीन हबो तको हमें जो सैनिटाइजर पकई तो स्प्रे करिकि तको हमें क्लीन करिवो देन हमें किछि डेडली बैक्टीरिया हे गला बा पैथोजेनिक बैक्टीरिया हे गला बिकॉज़ यू नो ये जो बैक्टीरिया माने हे गले जो माइक्रोब्स माने हे गले दीज आर ओमनी प्रेजेंट बा तुम कहि परिबो दीज आर लाइक
cosmopolitan in nature ଗୋଟେ word ଅଛି ଏନସିଟି ବହିରେ cosmopolitan ସେ cosmopolitan word ର ମାନେ କଣ ଏ ଯୋଉ word ଲେଖିଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ can you see over the screen ସେ word ର ନାଁ ହେଲା cosmopolitan cosmopolitan ର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା these are omnipresent they are present in air they are present in soil they are present in water they are present in plant they are present in animal तो एमाने सबुठ अछंती प्लांट रे अछंती एनिमल रे अछंती सॉइल रे अछंती एयर रे अछंती वाटर रे अछंती तले कोठी नहांती एमाने दीज आर कॉस्मोपॉलिटन दीज आर ओमनी प्रेजेंट तो एई जो बैक्टीरिया माने रहिले तो सेथि पई कि आमे सबले चाहिबा कि इन्फेक्शन टी कम हो बोली बा आम सकासे जो आउट स्प्रेड टी कम हो बोली सेथि पई आमे कोन कोना लैबोरेटरी जेबे भी किछि काम करू जेबे किछि बैक्टीरियल कल्चर ऊपर आमे काम करछु फंगल कल्चर ऊपर काम करछु एस्परजिलस नाइजर हे गेला कैंडिडा अल्बिकेंस हे गेला तो आमे से काम कला परे संगे संगे से पेट्रिटिस को से पेट्रिफेट को आमे कोन करथाउ ना ऑटोक्लेव करिकी ताको आमे वेट लैब रे आमे कोन करजना ताको अबिका इंटीग्रेट करछु बा डिस्पोज कर तापर नै कि डॉग गार्डन पकई था देन तो एमती इंटरप्रेट करा जाउछि कि जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सी भूल बसत केबे गोटे एमती गोटे कल्चर प्लेट ताको अनवाश करिकि न धुरी छाड़ दे पड़ै छै देन किछि लोकंकर इंटरप्रिटेशन अछि से रागी फोपाडी दे पड़ै थिले किछि लोकंकर इंटरप्रिटेशन ये अछि कि ताको से एमती अनवाश कल्चर टी छाड़ दे कि जाइथिले बोली बट आफ्टर सम डेज जब से रिटर्न करछन ना लैबोरेटरी फोन आउ से रिटर्न करछन आफ्टर द वैकेशन ओवर जब से रिटर्न करछन से कोन देखिया पड़छन कि जो अनवाश कल्चर प्लेट थिला सेठी से बैक्टीरिया ग्रो ही करिनी जो पेट्रिटिस हमें देखुଥିଲେ ए जो पेट्रिटिस थिला गोले गोला पेट्रिटिस एटे जो बैक्टीरिया माने सब ग्रो करिया कथा एम जिगजैग मोशन ग्रो करिया कथा से ग्रो करिनी काहे की ग्रो करिनी ना बैक्टीरिया जो पेट्रिटिस जो थिला एटी गोटे मोल्ड टी ग्रो करिची जो मोल्ड चारि पटे को भी बैक्टीरिया माने ग्रो करि पारु नाहंती जैसे देखिले जो मोल्ड मस्ट बी पावरफुल मोल्ड बुझ पड़छटी किंगडम प्रोटिस्टा में जैसे क्रिस्टोफाइट्स डिनोफ्लैजिलेट्स यूग्लिनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स जो स्लाइम मोल्ड आसी गला जो मान सब फंगस बोले हम तो कोइ डेडली फंगस होछे तो सेही फंगस आसी मोल्ड भीतर फंगस ना होची कोन ना पेनिसिलियम नोटेटम कोन ना पेनिसिलियम नोटेटम साइंटिस्ट को ना डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम करथिले कहा ऊपर बैक्टीरिया ऊपर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस और जब से स्टाफाइलो को कई बैक्टीरिया पे काम करथिले she found that in some of his unwashed culture plate in some of his unwashed petri dish देखले कौन ना there was a growing a certain mold और से mold ना थला पेनिसिलियम नोटेटम बट मजार कथा हो कौन ना से mold र चारि पटे किछि भी स्टाफाइलोकोकस ग्रो करि पारनांती तम डेफिनेटली से मोल्ड किछि एमिति केमिकल सब्सटेंस बनौछि जहार प्रेजेंस रे सेठी बैक्टीरियल माने ता ग्रोथ न करि पारिकी ताकर किल हे जाय जे माने ग्रोथ एबा रिटायर्ड हे जाय तो जेहेतु से मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम से केमिकल से डिस्कवर करथिले ताकर ना से देखले पेनिसिलिन एंड एम के हमर वर्ल्ड रो प्रथम एंटीबायोटिक तयारी हैला जा ना होची पेनिसिलिन क्लियर आपको गोटे वंडर ड्रग बोली कह जाय वन मार्क क्वेश्चन आसो तमरो एग्जाम रे वंडर ड्रग माने कोन गोटे चमत्कारी मेडिसिन भले काम कला जब द्वितीय विश्व युद्ध होइथिला सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम रे 1945 टाइम 1945 मसिया 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार चलछि सेते बेले ए जो अमेरिकन सोल्जर मानकू एडी दिया जाउता कोन ना पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक ने दिया गेला इट्स एक्ट एज अ वंडर ड्रग देन आपको डिस्कवर करथिले के डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ये जो डिस्कवरी हेतिला दैट इज कॉल्ड एज अ चांस डिस्कवरी बा एक्सीडेंटल डिस्कवरी मतलब इंटेंशन से नथिला ताको ता ऊपर से काम करू नथिले ये ताको एक्सीडेंटल जिंसटी मिलिछि जेमते हम ओडिया रे रूढ़ी प्रयोग हम पिला माने करिछे मु तमको बायोलॉजी टिके ओडिया कहूती सुनता रूढ़ी प्रयोग हम जो करे आळू खोलु खोलु महादेव बाहरले माने इंटेंशनली नथिला से जिंसटी मोड रैंडम कामटी करूछि से रैंडम काम रे आई बाय चांस आई गेट समथिंग न्यू आई डिस्कवर समथिंग न्यू एंड साइंटिफिकल टर्म रे से वर्ड को हम कोन कहबा गोटे नुवा वर्ड सिखि जिबा से वर्ड र ना हैला सेरेंडिपिटी I request everybody तमने को जो नोट कॉपी रे आको मेंशन कर दियो सेरेंडिपिटी टर्म र माने होची कोन चांस डिस्कवरी बा एक्सीडेंटल डिस्कवरी को जिंसटी स्टार्टिंग रो नथिला प्लान बन नथिला अनइंटेंशनल जिंसटी पाइबो हम कोन कहतो सेरेंडिपिटी बोली कहथाउ
और सेरेंडिपिटी स्टोरी रे कहा विषय में जानिले अबाउट एंटीबायोटिक, अबाउट पेनिसिलिन, अबाउट डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बुझेला सेरेंडिपिटी माने हेगला कोन ना चांस डिस्कवरी। I appeal all the students to kindly note down this thing और नुआ बाटे सीखी के जाओ। चांस डिस्कवरी। समझ से जानी पहले हो जाए कि एनी डाउट टिल नाउ। रश्मिता, श्रुति, अनुगुल महिला महाविद्यालय स्टूडेंट्स, रामाजी हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, भीमसागर, भीष्मगिरी पिला माने एनी डाउट? प्रहलाद हायर सेकेंडरी स्कूल, if you have any doubt then you can kindly ask me in the chat box. Clear? The serendipity word माने हेगला कोन? Serendipity माने हेगला chance discovery और accident. Okay, good. Now तो इठी आसला एंटीबायोटिक रो स्टोरी। तमे देखो जे ड्रग्स जो खाउ जे मेडिसिन हम यूज कर जे से मेडिसिन रा ए ऐसा प्रभाव होछ। ओके रश्मिता, गुड। नाउ he is Mr. Dr. Alexander Fleming, and it is the penicillin we can see. Penicillin, the first antibiotics discovered by Alexander Fleming, and he saw that Staphylococcus could not grow around the mold. The Nathila Penicillium notatum growing in unwashed culture plates, and he extracted penicillin from it. जो स्टोरी में तुमसे मैं रिसेंटली कही थी, so स्टोरी का मेन किरदार थे कि डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन bacteria the na ho Staphylococcus, but Staphylococcus aureus. Coccus means singular, cocci means plural. Then the nucleus means singular, nuclei means plural. से टर्म रे Staphylococcus बैक्टीरिया पर से काम करथिले आ सेटु तांको देखिले कि गोटे मोल्ड अछि, देयर इज अ मोल्ड, अ स्लाइम मोल्ड, और यू कैन से फंगस द ना होची पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ए पेनिसिलियम नोटेटम रा प्रेजेंस रे से मोल्ड प्रेजेंस रे से बैक्टीरिया माने ग्रो करि पारु नाहंती। और जेहेतु से बैक्टीरिया ग्रो करि पारु नाहंती तो अनवाश्ड कल्चर प्लेट से देखिले जिंसटी और सेठु से एक्सट्रैक्ट करथिले कहा को पेनिसिलिन। और से पेनिसिलिन आगु जाई कि गोटे वंडर ड्रग रे काम रे आसी। देन तो ना रे कंफ्यूज हबनी। पेनिसिलियम नोटेटम रो बने जे पेनिसिलिन और पेनिसिलियम रॉकफोर्ड टी से कोन करछि ना रॉकफोर्ड चीज फॉर्मेशन करछि। मन अछि प्रीवियस जस्ट किछि 15 मिनिट 20 मिनिट पूर्व हमें पढुथिले एबे अबाउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। से हाउसहोल्ड प्रोडक्ट चीज मेकिंग एसिला। चीज भीतर में दो प्रकार चीज देखिले, वन इज द स्विस चीज, सेकंड इज द रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज को बनाउछ गोटे बैक्टीरिया टी, रॉकफोर्ड चीज को बनाउछ गोटे फंगस टी। से बैक्टीरिया हो कि फंगस हो बोथ कम्स अंडर द माइक्रोब्स। आ से बैक्टीरिया रे ना थिला कोन? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमनी जे कि लार्ज होल्स बनौतला स्विस चीज रे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने की। और एपट आसिला गोटे टेक्सचर वाला फ्लेवर वाला राइपेंड चीज जहाँ को बने पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो ना रे कंफ्यूज होबनी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी तार काम कोन ना रॉकफोर्ट चीज प्रोडक्शन करिबा। पेनिसिलियम नोटेटम तार काम कोन ना पेनिसिलिन बनेबा। एंड व्हाट इज पेनिसिलिन? द पेनिसिलिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ हमें वंडर ड्रग बोली कहते ताको यूज करथिले कोठी ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। एंड ए पेनिसिलिन ना जो कंप्लीट मैकेनिज्म जो थिला तार जो कंप्लीट एप्लीकेशन पार्ट थी ताको के डिस्कवर करथिले the scientist Howard Florey and Ernst Chain. Ernst Chain, Howard Florey ଦି ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାର କଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେଖି ଦଉଛି ହାୱାର୍ଡ ସରି the name of the scientist is Howard Florey and ये ହେଇଗଲା ଆମର Ernst Chain। ये मिस्त्री कौन करले अबिका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी। एमाने मिस्त्री की कौन करले अबिका नोबेल प्राइज पाइथिले इन द ईयर 1945। 1945 रे नोबेल प्राइज मिलथिला टू डिस्कवर द फुल पोटेंशियल। ए वाटी मन रखिबो कौन करथिले से माने फुल पोटेंशियल डिस्कवर करथिले ऑफ दिस एंटीबायोटिक। माने ए जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अछि ई खाली जे स्टाफाइलोकोकस ऑरियस को मारिया बोली माने नहीं।
तर आउ कोन रोल अछि आउ को बैक्टीरिया से डिमिनिश करै परछि दा ग्रोथ को रिटार्ड करै परछि तार कंप्लीट मेकानिज्म को स्टडी करिथिले हार्वर्ड फ्लोरी एंड अंडरस्टैंड एंड सेथि पई 1945 रे तांको नोबेल प्राइज दिया गेथिला द हाईएस्ट रैंक बट हाईएस्ट प्राइज जदि हम कहबा जेंते हम फिल्म इंडस्ट्री ऑस्कर अवार्ड दोचे जदि गोटे फिल्म मेकर को ऑस्कर अवार्ड मिल जे इट इज हाईएस्ट अवार्ड जेंते गोटे स्पोर्ट्स पर्सन पई कि ओलंपिक्स रे गोल्ड मेडल जीतिबा ओलंपिक्स वाज द हाईएस्ट इवेंट ओलंपिक्स रे गोल्ड गोटे बायोलॉजी एस्पिरेंट पई कि नीट एंट्रेंस रे रैंक नै के आसीबा गोटे बड़ा अचीवमेंट हिते ठीक से बड़ा जिंस से तांको साइंटिफिक लाइफ रो सबुटो जो हाईएस्ट पोजीशन अछि नोबेल प्राइज तो नोबेल प्राइज पाइथिले फॉर द डिस्कवरी ऑफ हमारा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड से टू स्टार्ट हेतिला कि अलगा अलगा एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन राइट नाउ वी कैन प्रोड्यूस सम 900 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स अछि बुझिल ना बहुत एंटीबायोटिक हम बने चललेनी और तार रोल कौन अच्छे से पार्ट आम सब देखा इस सेगमेंट रे तो बेसिकली चैप्टर ना होची माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और जेबेठो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हेची ह्यूमन वेलफेयर ही होची ताको हम ह्यूमन वेलफेयर ही काम लगे पड़छे देन आ सकासे केते केते डिजीज रो हमें भलो ही पड़छे जेमति कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स एंड दे आर यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द माइक्रोब्स माने गोटे माइक्रोब्स ही बनैछे आ गोटे माइक्रोब्स रो अगेंस्ट हम यूज करछे तो सी तार नेचुरल तार से डिजीज मैनेजमेंट पाई कि तार डिफेंस मैकेनिज्म से तैयारी करथिला ताकू हमें डिस्कवर करिकि ताकू हमर वेलफेयर यूज कर परछे यस नो दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट नाउ okay now the next segment is role of microbes in industrial product और industrial product में कहा विषय पढ़िबा about the various chemicals about the various enzymes and other bioactive molecules એટલે हम ए तीनटा पार्ट रे चैप्टर रो 8% भी सारिबा आज रे क्लास हम ए तीनटा पार्ट रे सारिबा कोन roles of microbes in production of various chemical केमिकल तमे जानि परछो केमिकल माने डी किछि हम ऑर्गेनिक एसिड्स कथा कहउछे बा किछि हम एंजाइम मानन कथा कहबा बा एटी किछि बायो कंट्रोल एजेंट मानन पसंद करबा ईच एंड एवरी माइन्यूट वर्ड और डिटेल्स also मन रखि जा फर्स्ट पहिला एठी देखो केमिकल ये केमिकल को माने आसिले एटी एसिड कथा पड़िछि जेमति कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स माने रहिले दिस एसिड्स प्रोड्यूसर माइक्रोब्स इंक्लूड अरे को माइक्रोब्स माने अछंती एपट तमे देखि परछो माइक्रोब माने कोन ना एपट लिखा जो ऑर्गेनिक एसिड the first na hela aspergillus niger aspergillus niger the type of fungus मन रखिबो aspergillus niger the type of fungus जे कोन करछि हेल्प करछि को एसिड बनेबारे सिट्रिक एसिड बनेबारे हेल्प करछि ऑफ कोर्स द सिट्रिक एसिड कोड थाए सिट्रिक एसिड हमर थाए प्रेजेंट थाए को जगह रे ऑरेंजेस रे थाए बा सी प्रेजेंट थाए हमर लेमन रे थाए ठीक अछि बा हमर साइट्रिक एसिड जो साइट्रस फ्रूट सब हो गेल सेठी रहइबो हमर जो कंचा लंका देखु जे लंका रे भी थाए साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड रो ऑर्गेनिक एसिड को माइक्रोस प्रोडक्शन करछि एस्परजिलस नाइजर गोटे फंगस टे सेकंड आसिला एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटोबैक्टर एसिटी इट इज अ बैक्टीरियम गोटे बैक्टीरिया टी आ ये प्रोड्यूस करछि कोन एसिटिक एसिड ओ एसिड एसिटिक एसिड जहां हम यूज करते विनेगर प्रोडक्शन में हेल्प करछि देन एसिटिक एसिड it is produced by acetobacter acidity ना समझ दिले मन रखि परिबो acetobacter acidity हेल्प करछि प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड ये कौन गोटे ना इट इज अ बैक्टीरिया के क्लियर थर्ड क्लोस्ट्रिडियम बोtulicum क्लोस्ट्रिडियम बोtulicum ये गोटे बैक्टीरिया ये बनोज कोन बोटाइलिक एसिड बनोज ब्यूटेरिक एसिड में दाउ कहि परिबो क्लोस्ट्रिडियम बोtulicum को आ से बनोज ब्यूटेरिक एसिड बा बोटाइलिक एसिड प्रोनाउंस समय कम अकॉर्डिंगली कहि परिबो देन ये जो बोटाइलिक एसिड कोड थाए को जगह में देखिबा को जेम फर्स्ट कहले हमरा साइट्रिक एसिड हे गला ये जो ए पार्ट रे हमर लेमन रे रहउची हम सिट्रस फ्रूट रे रहउची जो एसिटिक एसिड हम कहले विनेगर प्रोडक्शन में हेल्प करछ हमको तो ब्यूटेरिक एसिड जो रहला ये को रहउची बटर रे रहउची ठीक अछि बटरिक एसिड बटर रे तुमटा पाइबो आप बनै छी कि क्लोस्ट्रिडियम बोटाइलिकम ठीक अछि ये हो जोडे बैक्टीरिया टी और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वेरी इजी टू रिमेंबर एंड तुम को बहुत भल से जानि छै क्वेश्चन के भी तुम भूल हबो नहीं सो नेम ऑफ द माइक्रोब इज लैक्टोबैसिलस इट इज अ बैक्टीरियम आ ये हेल्प करछ बनने बारे लैक्टिक एसिड इसन जो मिल्क कर्ड रे कन्वर्ट करछ लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड तो दीज आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स हमर इंडस्ट्रियल स्केल ले जो लार्ज स्केल ले तो हम तबे कमला को नहीं कि ऑरेंज को नहीं कि लेमन को नहीं सिट्रिक एसिड बनेबा नहीं तो लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल में कहा नहीं गले ना एस्परजिलस नाइजर these are the fungus आंको प्रेजेंस से हम सिट्रिक एसिड बनी रेडी गला
You can see the picture over here. This is Aspergillus niger. This is Acetobacter. This is Botulicum, Clostridium botulicum, and these are Lactobacillus. Lactobacillus ଆସିଗଲା ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବିକା Bacillus ଆସିଗଲା ମାନେ rod shape ର ଅଛନ୍ତି. Acetobacter ବି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ rod shape ର ଅଛନ୍ତି. Botulicum ବି ଦେଖିପାରୁଛ rod shape ର ଅଛନ୍ତି. ସବୁଠୁ most abundant type of bacteria ମାନଙ୍କ shape କେମିତିଆ ଥାଏ ନା Bacillus ବା rod shape ର ଥାନ୍ତି. ଯୋଉ bacteria shape କହିଲେ ଅବିକା spherical ହେଇପାରିବ, comma shape ର ହେଇପାରିବ ବା ଆମର ସିଏ spiral shape ର ହେଇପାରିବ, rod shape ର ହେଇପାରିବ. comma shape ର ହେଇଗଲା vibrio ବୋଲି କହିବା, ଯେମିତି କଲେରା ହେଇଗଲା vibrio କଲେରା ସେ comma shape ର ଅଛି. spiral shape ର ହେଇପାରିବ helicobacter pylori ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ରହିବ. ନହେଲେ ଆମର ରହିଗଲା କଣ ଏଠି ନା bacillus ବା rod shape ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ type ର bacteria ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ଏଇ type ର ଥାନ୍ତି. Second word ଏଠି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ about enzyme. You know what is enzyme? Can anybody of you tell me what do you mean by enzyme? Dear students, can anybody of you tell me what do you mean by enzyme? Enzyme na mane kona hegala. What is enzyme? Shruti, Rasmita, what do you mean by enzyme? Enzymes are basically biocatalyst. What is enzyme? Enzymes are biocatalyst. Yes or no? If you are listening to the yes, what is enzyme? Yes, enzyme are those biocatalysts जो माने गोटे chemical reaction को speed up करी पारंती. Yes, Rasmita, right answer. से कौन करंती ना गोटे biochemical reaction जो हो जाम body रे, ये biochemical reaction को speed up करे देबे. माने कम time रे जिंसडी कर दे पारे. These are called as catalyst. ये जो एंजाइम माने रहिले ये एंजाइम माने डिफरेंट डिफरेंट काम रे यूज करबा माइक्रोब्स को कौन रोल रोचे एंजाइम प्रोडक्शन करबा से पार्ट हमें देखबा. देन आसो तापर कहा पता अबाउट डिफरेंट अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल. बायोएक्टिव मॉलिक्यूल माने हेगला कोन एठी ना बायो रे माने हेगला लिविंग. ठीक अछि तेमति कि लिविंग मॉलिक्यूल प्रोडक्शन हो जे जहां हमरा रोल कोन कोन अछि ए चैप्टर रे हम डिटेल से जानिबा. So without wasting any time, let us quickly understand what is the role of microbes in industrial product and industrial product ଯେମିତି chemicals ହେଇଗଲେ, enzymes ହେଇଗଲେ and other bioactive molecule ହେଇଗଲେ. See, तो ଆସିଲା ଏଠି first କାହା କଥା ଆସିଲା ଏଠି alcohol କଥା ଆସିଲା. obviously ତମେ ଜାଣିଲ ଯେମିତି industrial product ରେ chemical ଭିତରେ ଯେମିତି first ଗଲା ତମର acids ଗଲା organic acid. number 2 ରେ କୋଉମାନେ ଆସିଲା ନା alcohol. alcohol production ରେ କାହାର ଆମେ help ନଉଛେ brewing industry. brewing industry କାହାର role ଆମେ ନେଇଛେ beverage ର ନାଁ କଣ beverage ର ନାଁ ହଉଛି जो brewing industry ବନେଇବା ପାଇଁ जो ଆମେ ଜିନିଷଟି ନଉଛେ microbe ତା ନାଁ ହେଲା yeast Saccharomyces cerevisiae. କଣ ନା yeast Saccharomyces cerevisiae. A stands for Saccharomyces cerevisiae. And it is used for the fermentation of ethanol. ये C2H5OH जो ethanol ଅଛି ये ethanol बनेबारे help करଛି. Then ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଆମେ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଛ ପେପର ରେ ହେଡଲାଇନ ତମେ ଦେଖିଥିବ କି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 2 ମୃତ 3 ଆହତ. এই ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖ what do you mean by the ବିଷାକ୍ତ ମଦ? poisonous alcohol ର ମାନେ କଣ? alcohol କେତେବେଳେ poisonous ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ethanol ନ ହେଇକି methanol ହେଇଯାଇଛି. ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସେ ହେଲା poisonous alcohol. इथानॉल जो नॉर्मल अल्कोहल मिथानॉल जो हेगला सी हेगला पॉइजनस अल्कोहल. प्राय पिला देखिथिबे सुनिथिबे कि जो एठी गोटे चोरा चालाण करा जाउची गोटे ड्रम रो धरा पइला अबिका एठी 3 लीटर रो अल्कोहल बनाई के रखाइची इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हिसाब रे बनाई के रखाइची से फर्मेंटेशन ठीक से हेई पानी मिथानॉल बनि जाइची इसे ताकू हम कहते विषाक्त मद बोली. तो अल्कोहल जो बनुची बनुची कहते ईस्ट रो ईस्ट एमती पाउडर रूप में मिले स्पोर बा सैचेट रूप में मिल पारिबो. ये जो ईस्ट स्पोर माने बिक्री होची इन द फॉर्म ऑफ सैचेट्स. तो जेबे ये ईस्ट तमे पकई दबा गोटे फ्रूट जूस दिबे इसे फ्रूट जूस फर्मेंटेशन करे की सेठो अबिका बनै परिबो कोन ना इथेनॉल फर्मेंटेशन तबे इथेनॉल बनै परिबो. देन नेक्स्ट सेकंड आसले के एंजाइम कथा. एंजाइम बनै छी के जेमते एग्जांपल हैला हमर लाइपेज. पिला मन तम सुनिथिबो एंजाइम सब डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम ना
कोड सुनिଛ ନା ଆମର chapter ଥିଲା molecular basis of inheritance the molecular basis of inheritance ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି to prove DNA and genetic material to prove DNA genetic material scientist का नाम कौन ଥିଲା ସେଠି ନା Avery McLeod McCarthy Oswald Avery Colin McLeod and Maclean McCarthy ସେମାନେ biochemical assay ରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର experiment ବି କରିଥିଲେ तो सी कौन करले कौन एंजाइम यूज करथिले एमती कार्बोहाइड्रेट ता सहित लाइपेज ता सहित हमर प्रोटीएज ता सहित आरएनएज ता सहित डीएनएज तो जो भी नाम लास्ट एएससी लागुची ताको हम जानि पाइबो दीज आर एंजाइम्स जेमती प्रोटीएज इज यूज्ड फॉर प्रोटीन्स carbohydrate is used to degrade carbohydrates lipase is used to degrade lipids ठीक अछि जो lipids हे गला फैट हे गला बेले बेले देखिबा हम खाइला बेले हम ड्रेस रे किछि ऑयली स्टेन हे जाय स्टेन कहले दाग हम कोनटे खाउचे हम ड्रेस रे पड़ी गला कि सॉस पड़ी गला बा किछि गोटे ग्रेवी टिके पड़ी गला हम कोन सपोज हम गोटे प्लेट तरकारी आनुचे सेटु किछि छिटका मारी कि ग्रेवी हम ड्रेस रे पड़ी जाउची से ग्रेवी रे से जो अबिका ऑयल जिंस जो लिपिड पार्ट की अछि ये जो फैट वाला पार्ट की अछि से कोन करलो दाग बनाइ देबो स्टेन बनाइ देबो से स्टेन को सेटु हटेया पई कि डिस्टेन करिया पई कि हम यूज करते कहा को लाइपेज को एट द यूज उसको डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन यूज होची एंड इट इज हेल्पफुल टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री ये जो हमर असना ड्रेस पटा हे गला तो असना ड्रेस पटा भीतर जो ऑयली स्टेन को हटेया पई कि डिटर्जेंट फैक्ट्री माने करतो कोनी कि सर्फ एक्सेल एरियल ऑक्सी ब्लू ये केमिका भी जिद्दी दाग को हटे दबा सर्फ एक्सेल एडवर्टाइज भी करची अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होते तो दाग अच्छा है ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ମାର୍କେଟିଂ ଗିମିକ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ୟାକୁ ଷ୍ଟେନ୍ କୁ ହଟେଇ ପାରିବା ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ ଲାଇପେଜ ମାନେ କଣ ଇଟ ଇଜ ଅ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏନଜାଇମ ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଲିପିଡ କୁ ଅଏଲି ଫ୍ୟାଟ କୁ डिग्रेड करिया ପାଇଁ नेक्स्ट ଆସିଲା କାହା କଥା ଏଠି pectinases and proteases please understand ଏଠି pectinase ର ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ଯେ pectin କୁ डिग्रेड କରିବ protease ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ଯେ protein କୁ डिग्रेड କରିବ and what do you mean exactly by this pectin word ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ମନ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ pectin word ଟି ଅଛି ଏ pectin word ତମେ କୋଉଠି ପଢିଥିବ pectin word ତମେ କୋଉଠି ଶୁଣିଥିବ ମନେ ପକାଅ ଏ ଯୋଉ pectin word ଟି ଆସିଲା ଏ କୋଉଠି ଅଛି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ର जो सेल वाल अच्छी से सेल वाल ढेरे किछि पेक्टिन नामक जिंस थाए जो सेल वाल टी अच्छी प्लांट केस रे इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज ता सहित किछि पेक्टिन भी थांती बा किछि माइक्रोस मानकर सेल वाल चले बटे पेक्टिन नामक जिंस टी थाए तो ये बटे हार्ड मटेरियल थी बटे कार्बोहाइड्रेट थी ए कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करांती को माने ना पेक्टिनेज माने ब्रेक डाउन करांती फॉर एग्जांपल पिला माने तमे घरे केबे जदी जूस बने स्टार्ट करिवो जेमति कि पाइनएप्पल जूस तमे बनेइछो और तमे ऑरेंज जूस बनेइबो बा गुआवा जूस बनेइबो यू कैन सी देयर आर सम पल्प जो जूस तमे घरे बनेइछो से घरे जो जूस बनेइछि सी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नथिबो तले कि पल्प भासुथिबो तले कि फाइबर माने सब थिबे तले कि एमती जिंस थिबो जे तार टेक्सचर को गोटे अलगा कलर थे दोची बट व्हेनेवर यू बाय सम bottled drinks packaged drinks in the real ट्रॉपिकाना जूस हे गला रियल जूस हे गला फ्रूट जूस जो तो मार्केट जो किन बॉटल वाला ड्रिंक तमे कहतो सेठी कोन से पल्प नथिबो सेठी कोन से असे जो जूस टी अछि से पूरा क्लियर हे थिबो ना माने तुम बुझी कि देखो घरे तुम मोटी जूस टी बनेइछो आ मार्केट रो जूस आनिछो तो ये घरे जो जूस बने त नेचुरल की जिंस टे प्रेजेंट अछंती हेले जो हमर बॉटल ड्रिंक जो अछि ता आदरे किछि भी सेमती किछि जिंस नथो इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट थिबो और क्लियर हे थिबो कोन पई कि जरा सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करिया पई कि हमें घर जो जूस बने जे हम संगे संगे कंज्यूम करछे हेले जो बॉटल ड्रिंक्स अछंती पैकेज ड्रिंक्स अछंती माने बना ही करते पई कि तांकर ट्रांसपोर्टेशन करी हबो तांकर सेल्फ लाइफ को बढ़िया को हेले हमहु सेते ताहा जो जिंस अछि ताको क्लैरिफाई करियो पड़िबो जो पेक्टिन हे गला जो प्रोटीन हे गला ताको हम डिग्रेड कर दो केमिति ना प्रोटीज एंजाइम देके पेक्टिनेज एंजाइम देके पेक्टिनेज कोन करिबो ना सब जो पेक्टिन को डिग्रेड कर देबो पेक्टिन बॉन्ड को भांगी देबो अबिका प्रोटीज जो अछि से प्रोटीन को जो पेप्टाइड बॉन्ड को भांगी देबो ताको अमीनो एसिड रे कन्वर्ट कर देबो तो ये जो हमें माइक्रोब्स रो हेल्प देखुचे ये पेक्टिनेज ये प्रोटीएज जेसु जिंस बनुची माइक्रोब्स माना को बॉडी रे ही बनुची आ बनसला पर ताको हमें हेल्प करूचे कोथले टू क्लैरिफाई द बॉटल जूस बॉटल जूस को लॉन्ग टर्म जाके स्टोर करिया पई कि ताको हमें क्लैरिफाई करिया पई कि हमें यूज करछे दिस एंजाइम्स
तो मन रहा तो व्हाट आर एंजाइम्स एंजाइम रो काम कौन एंजाइम कौन कौन एटी हम इनसाइड रे एग्जांपल देछि लाइपेज पेक्टिनेज प्रोटीएज ये सब एंजाइम रो काम कोन तम सब जानी परिदो तापर आसला का कथा लास्ट एंजाइम आसला स्ट्रेप्टोकाइनेज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मन लगे स्ट्रेप्टोकाइनेज इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस जो काइनेज अछि एएससी अछि माने से कोन हेगला एंजाइम हेगला जो तमे देखिबो एएससी सी हेगला गोटे एंजाइम टी जेमति की लाइपेज जेमति की पेक्टिनेज जेमति की प्रोटीएज ये सब एएससी हेगला एपर सिंदा आसला स्ट्रेप्टोकाइनेज तो मुझे जब मन पकई देवी एंजाइम विषय रे हमर 11th क्लास रो बायोमोलिक्यूल चैप्टर रे चैप्टर नंबर 9 रो बायोमोलिक्यूल थिला से बायोमोलिक्यूल ने कहा विषय थिला पिला माने बायोमोलिक्यूल थिला हमर एंजाइम विषय थिला और जो एंजाइम थिले पिला माने से एंजाइम रो 6टा क्लासेस थिला मन पड़छ एंजाइम रो 6टा क्लासेस रो कोन ओ थिली ओ टी एच एल आई एल O stands for oxidoreductase. T stands for transferase. S stands for hydrolase. L stands for liases. I stands for isomerase. And the last L stands for lipase. तो जो 6 प्रकार कैटेगरी रा में एंजाइम को डिवाइड करती है तो एंजाइम रो क्लासिफिकेशन अछि एंजाइम रो भी नोमेनक्लेचर अछि ताको तम नाम अनुसार क्लासिफाई करा जाय छै ऑक्सीडोरेडक्टेज then double transferase, then hydrolase, then liases, then isomerase, and the last one is ligase enzyme. Clear? तो ये जो हमें पहले इट स्ट्रेप्टोकाइनेज ये काइनेज एंजाइम टे बेसिकली कहार पार्ट आसीबो ने जो ट्रांसफरेज अछि तारि गुटे पार्ट आसीबो तमे जोठी भी देखिबो एडीपी रु एटीपी प्रोडक्शन होची फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होची आडेनोसाइन डाइफॉस्फेट का आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होची तो मार्क करथिबो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये मिसिकी एटीपी रे प्रोडक्शन हबो आ एडीपी को एटीपी बना होची माने कौन एडिशन हेची ना गोटे फॉस्फेट ग्रुप टी एडिशन हेची एंड एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन राइलेशन मींस एडिशन आ कहार एडिशन हेची ना फॉस्फेट ग्रुप रे एडिशन हेची ये जो एनर्जी बना होची माइटोकॉन्ड्रिया भीतर एटीपी फॉर्मेशन होची ए फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस रे हमें कहार एग्जांपल नो जे कहार हेल्प नो जे काइनेज एंजाइम रो हेल्प नो जे तुमने एटी जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम टी अछि ये स्ट्रेप्टोकाइनेज रो ना कहीं स्ट्रेप्टोकाइनेज हेची ना को बनेछि के गोटे ना स्ट्रेप्टोकोकस टी फॉर्मेशन करछि हमें एबे देखि गेले ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जे कि निमोनिया डिजीज करोछि એટલે सेम स्ट्रेप्टोकोकस किछि अछने समान जिंस बनै थने स्ट्रेप्टोकाइनेज जहार हमें पॉजिटिव साइड भी देखि परछि यूज देखि परछि ये देन तो से गोटे सेम माइक्रोब अछि એટલે तार किछि पॉजिटिव अप्रोच अछि किछि नेगेटिव अप्रोच अछि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हम बॉडी को गले जति जाई कि हम लंग्स रे जे हम जो लंग्स अछि जे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखिबा these are the nasal chamber these are the nasal conclave nostril nasal conclave nasal chamber देकी हम larynx देकी pharynx देकी असला कोठी का हमर मझि पार्ट ना होला कोन ब्रोंकाई हे गला ट्रैकिया देखि ब्रोंकाई ब्रोंकाई द बेस ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियल तले कि अछि अल्वियोली से जो अल्वियोली अछि हमर से अल्वियोली भितरे जो पानी जमी जाइथिबो से पानी रो इन्फेक्शन टी करिथिबो कि बैक्टीरिया टी ना होची स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जमा हला पर कोन हबो ना हमें जो इनहेल एक्सहेल करछे इनहेल करले हमें ऑक्सीजन हमें तो ऑक्सीजन इनहेल करनी हमें कोन इनहेल करछु मिक्स एयर इनहेल करछे जो मिक्स एयर हम बॉडी को जाउची से बॉडी रो से मिक्स एयर भितरु जो ऑक्सीजन टी डिफ्यूज आउट हे कि अल्वियोली रो जाइथांदा कोठे कि ब्लड वेसल को ब्लड कैपिलरीज को से जाई परउनी काहे कि ना मझे इन्फेक्शन हे जी पानी जमी जाई छी आ सेठी हमें कोन कोजे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जहार प्रेजेंस रे निमोनिया नामक भयंकर डिजीज टे ही परिबो एंड इफ इट इज अनट्रीटेड देन से आगो जाएंगे डेथ भी करि परिबो छोटा पिलान केस रे जो अबिका जो न्यू बॉर्न बेबीज माने अछंदी ताम से पई जन्म हला पर ऑब्जर्वेशन रखा जाय काई ताको ना जॉन्डिस हे गला बा निमोनिया हे गला ये सब डिजीज हबर चांसेस बहुत हाई थे एग्रीवेटेड हे थे ताका बडी से इम्यूनिटी डेवलप ही नता है ताको मारिया kan तो सेही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भयंकर माने बैक्टीरिया डेडली बैक्टीरिया अछि हेले तारी बॉडी रु हमें बनै पड़छि कोन स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम टी जहा को हमें हेल्प करछि कोन करिया पई कि क्लॉट को बस्ट करि पारे रिमेंबर हम बॉडी रे जो तुम सुनजो हार्ट अटैक हुए बा कार्डियक अरेस्ट जारु कहै छै तो बॉडी जन हार्ट अटैक केला हार्ट अटैक माने कोन हार्ट में अटैक करिवो ना
बेसिकली हिच कोन ना हार्ट रे काम हला ब्लड को पंप करिवा सिगम को ता पाखे पल्मोनरी वेन प्रेजेंट अछि जाको से अबिका पंप करछि लब डब साउंड करछि एंड ब्लड को पंप करछि प्यूरिफाई करिके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पठौछि थ्रू टू द बॉडी एंड बॉडी रो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आने की ताको लंग्स ताको पठौछि प्यूरिफिकेशन करिया पई ये हला हम हार्ट रे काम जदी केते बेले ये हार्ट रे जो वेसल्स अछि जो आर्टरी अछि जो ता में कोलेस्ट्रॉल जमा हे गला यदि किसी कोलेस्ट्रॉल जमा से प्लेग फॉर्मेशन करया स्टार्ट करिवो प्लेग बनया स्टार्ट करिवो तो धीरे धीरे कोन हो ना डायबिटीज कमी कमी थिबो तो मोर लाइव एग्जांपल दोछि फॉर एग्जांपल तमे देखियो कि गोटे गार्डनर को जे कोन करछि ना पानी रे अब गार्डन में गछ रे पानी दोछि गोटे पाइप टी अछि एई जो पाइप टी अछि पिला माने पाइप रो गोटे डायमीटर अछि ठीक अछि एबे जिंस हे कोन से पाइप रो अब पानी जो बाहर की जाउछि ता डिस्टेंस देखो 8 टू 80 बाटे जाई पारछि किंतु जदि हम से पाइप रो जो डायमीटर को लेस कर दोचे रिड्यूस कर दोचे एरिया को कमे दोचे जेबे एरिया कमेबो सेबे प्रेशर बढ़िबो यस और नो बुझ पार जेबे कोन हेची ये पाइप रो डायमीटर जदि हम रिड्यूस कर देबी जेबे अब हम चिपिदल चपटा हे गला एरिया कमिला माने प्रेशर अबिका बढ़िबो आ जो प्रेशर टी बढ़ु जे हम को जे कोन हला बीपी इंक्रीज करि गला ब्लड प्रेशर इंक्रीज करि गला आ एरिया बढ़िला एरिया कमिला कोन पई जेठी एरिया कमिला कहीं ना कोन डिपोजिट हेची ना अगर हम डिपोजिट हे जेची काहे कि ना अगर ना कि जेमती कोलेस्ट्रॉल माने जमा हेचंती आ जो कोलेस्ट्रॉल जमा हैला आर जो ओपनिंग टा अछि से बे कोन हेगला बिका धीरे धीरे साइज कमी कमी जाउची तो ब्लड प्रेशर बढ़ी जिवो आ देयर विल बी टाइम जो कोन हबो ना एठी एमन जमा हे कि क्लॉट कर देबे ए जगहटा पूरा कवर कर देई जगहटा क्लॉट कर देबे आ क्लॉट हेगला कले कोन हबो एठी जो ब्लड माने आसुचंदी जो ब्लड एठी आसुची से ब्लड बे हाई स्पीड रे आसीबो आ जे जोटे क्लॉट अछि से जगह अबिका ब्लड नय कि आको से फटेई दब এই পার্টটাও ফটেই গেল আমি কইলে কি বাপরে কার্ডিয়াক अरेस्ट পড়ে আসিলা কি কোন হইছেটি না এটি হার্ট রে অবিকা মাইনর স্ট্রোক গোটা আসি বুলি অবিকা তো এই বড় প্লগ सब डिपोजिशन हेइथाय आ आकु ए क्लॉट को रिमूव करिया बहुत इंपोर्टेंट तुम देखो डॉक्टर का जो नहीं जान संगे संग से गोटे इंजेक्शन दे जंदी संगे संग इंजेक्शन दबा जरा कोन हबो ये क्लॉट माने रिमूव हे जे क्लॉट माने ब्रस्ट हे जे आ जहां जरा कोन हबो ना गोटे मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट को हमें बंचेई परिगा आ ए जो लोकल को हम इंजेक्शन दे बंचेइले से इंजेक्शन किए थे जानिଛ स्ट्रेप्टोकाइनेज हमको एंजाइम रे थिला स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम कोड बनउछ जानिଛ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ने ताको बनउछ तो नाउ यू कैन इमेजिन अ सिंपल टाइनी बैक्टीरिया व्हिच इज इनविजिबल टू अ नेकेड आई जाको हमें खाली आंखें देखि पारुने हाउ इट कैन बी अ लाइफ चेंजर हाउ कैन इट बी गेम चेंजर हम लाइफ टाइम रे ब्लेसिंग सिखासला से अबिका से माइक्रो बॉडी रो एक्सट्रैक्ट करा जाइछ स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को यूज करके हमें क्लॉट मान को वास्ट करि परछे so this is the role of microbes in industrial product this is the role of microbes to produce these enzymes and these bioactive molecules I hope तुम एंजाइम की बुझि पारिथिबो क्लियर तो इन अल्कोहल प्रोडक्शन हे गला बा एंजाइम प्रोडक्शन हे गला ऑर्गेनिक एसिड्स हे गला लाइपेज पेक्टिनेज प्रोटीएज स्ट्रेप्टोकाइनेज सबोटी हमें कहार रोल देखुचे माइक्रोब्स मानकर रोल ठीक अछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानकर रोल हमें एठी देखुचे आई होप तुम एंजाइम की बुझि पारिथिबो if you have any doubt you can ask me in the chat box and I am always there to help you solving your doubts and streptococcus देखि परछो केमते अछि चेन है कि नहीं जो स्टार्टिंग क्लास रे कहली चेन फॉर्मेशन करे कि थिबो जेबे कोकस माने गोलिया गोलिया बैक्टीरिया माने स्फेरिकल सब बैक्टीरिया माने जेबे से माने चेन फॉर्मेशन करि करछने दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस क्लियर नाउ if you move to the next segment rasla ke number 4 is cyclosporin A lemon A part manakor question asibo please remember ये जो name सब अछि ये name को you need to remember name means noun and noun there is no mechanism you need to remember in the Alexander Fleming I cannot help you to remember this name you have to remember you have to practice it this Ernst Chain Howard Florey see a biology कौन है ना कि there's easy trick तुम कल करेबी after completion of any chapter thoroughly read करो NCERT book whenever studying the NCERT book जब mark out करो को साइंटिस्ट ताकर काम कौन थिला year of experiment name of the scientist year of experiment that is provided अछि then name of the experiment and what are their contributions तो बने बने चला
जो तुम देखिबो हम चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो अछि तो सबुठो बड़ चैप्टर जदि हम कहबी काहाकू बॉटनी रे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेट तुम देखिबो स्टार्टिंग हे जाउछि साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर बेटू आगे आसले फ्रेडरिक मिशर ठीक अछि 1869 डिस्कवर करथिले डीएनए ता ना थिला न्यूक्लियन फर्स्ट डिस्कवर कराइथिला 1869 देन आसले रोजालिंड फ्रैंकलिन मॉरिस विल्किंस जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक बुझुछि एसो साइंटिस्ट माने आसिले एडविन चार्गाफ 1950 जे बेस पेयरिंग रूल देथिले देन हम जरा आगु जिबा टिके एक्सपेरिमेंट को जिबा टू प्रूफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल गोटे गोल टेबल बैठक बसला साइंटिस्ट माने को लंदन रे 1926 रे एटा आस्तिले सब वाल्टर सुटन थियोडोर बोवेरी टीएच मॉर्गन ये साइंटिस्ट माने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये सब आस्तिले तो 1928 रे फर्स्ट टाइम पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे सी कॉटेड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 रे फ्रेडरिक ग्रिफिथ देन तापर आसले 1933 ରୁ 1944 नेम ऑफ द साइंटिस्ट कौन अछि ओसवाल्ड अवेरी कोलिन मैक्लॉयड मैक्लिन मैकार्टी देन 1952 रे किया आसिले साइंटिस्ट का नाम होचे अल्फ्रेड हर्सी मार्था चेज ये सब एक्सपेरिमेंट करथिले टू प्रूफ डीएनए आर जेनेटिक मैटर लाइन बाय लाइन केमिति मन होउची जिंस एक ना प्रैक्टिस there is no shortcut to success you need to practice it you need to remember those names जेमते हमें हमरो जो फ्रीडम फाइटर को नाम मन रखुचे भारत माता की जय हमें कहूचे नरेंद्र सॉरी हमें कहूचे महात्मा गांधी जी की जय हमें कहूचे कि एठी सुभाष चंद्र बोस जी की जय ठीक से टाइप यू नीड टू रिमेंबर दोस नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो माने कंट्रीब्यूशन अछि तो साइंटिफिक फील्ड रे एक्सपेरिमेंट करियो देन बहुत नाम एमती अछि वन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट को नाम अछि एठी मॉलबा चैप्टर रे हरगोविंद खुराना डॉक्टर एच के खुराना एच जी खुराना हरगोविंद खुराना जाको रोल होउची कोठी ना हमर जेनेटिक कोड को डिसिफर करिबारे जो जेनेटिक कोड ट्रिप्लेट कोडन सब थिला सेठी ताको ना आछिले तंते बहुत साइड ऑप्शन दे मो तम प्रीवियस क्लास रे पढैथिले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग साइंटिस्ट ना थिला एलेक्स जे फ्री डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स से थिले तो एमते साइंटिस्ट माने करना आउ ता सहित जो साइंटिफिक जिंस जो बनुची बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का ना जेमती मोनास्कस पुरपुरियस आगुआसवा बिका स्टैटिन जो फॉर्मेशन करूची ए आगे आसिला साइक्लोस्पोरिन ए ये गोटे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल टी को बनेछि के ना गोटे फंगस टी ना आले ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम यू नीड टू रिमेंबर दोस नेम्स ठीक है ए ना से मन रखिबो आ एटा ही मेन गेम चेंजर काहे ना एमते बहुत सारा ना अछि किछि के समान समान अछि आ सेठी ही कंफ्यूजन आसीबो ए चैप्टर आई एम रिपीटिंग वंस अगेन यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट ओनली टू क्वेश्चन फ्रॉम द एंटायर चैप्टर जे टाइम क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर परिबो नीट रे जर वैल्यू होचे 8 मार्क आउ तुम जब देखिबो एचएससी एग्जामिनेशन एनुअल हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने यू विल एक्सपेक्ट सम 1 मार्क क्वेश्चन एंड सम 2 मार्क क्वेश्चन like role of right short note and role of microbes in sewage treatment right short note on antibiotics antibiotic mane kon what do you mean by antibiotic anti means antibiotic derived from two greek words anti and bios anti means against bio means life so basically they are against the bacterial life or microbes life and it is pro life for human being second these are chemical substances which are produced from by certain microbes to kill or retard the growth of other deadly microbes, pathogenic microbes. The first antibiotic was discovered by Dr. Alexander Fleming, and I named it as penicillin. Penicillin. In 1945, the full potential of penicillin was again researched by scientists Ernst Stein and Howard Florey. So in 1945, तांको तीन जनों को मिलके Nobel Prize दिया गया था. Then it is used in American soldier. So American soldier second world war में American soldier पर use करा जाता है. These are those things. अब कुछ example दे दबा. Azithromycin, kanamycin, ampicillin, cefixime. There are different kind of antibiotics. So short note पहले 3 to 4 point agree लिखा है इसका. Examination point of view. Antibiotic पर question है कि जिबा bioactive molecule जिबा enzyme role of microbes in enzyme production. So इला तो मैं lipase enzyme लिखिबा तब सेट लिखिबो पेक्टिनेज एंजाइम लिखिबो प्रोटीएज एंजाइम लिखिबो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम लिखिबो आ आंकर कोन कोन काम अछि लिखिबो सिंपल चारटा लाइन लिखिले यू आर नोबडी इज गोइंग टू कट योर मार्क इन दिस सेगमेंट तो दी मार्क क्वेश्चन तम आराम से दी आइगा क्लियर तो जहाटा पढुचो जहाटा देखुचो तम पिक्टोरियल वे मु देखुचे पिक्चर प्रेजेंटेशन तम आगे अछि यू शो दिस ड्रग्स you see these medicines and remember those names. Then the cyclosporin A. It is produced by a fungus that now has Trichoderma polysporin.
ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम अच्छी ये फंगस टी आर हेल्प रे बनुची कोन एठी साइक्लोस्पोरिन ए इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट समटाइम्स कोन होइना जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हेची सपोज गोटे लोकटर किडनी फेलियर हे जायची तो ताको गोटे नुवा किडनी आसी लागिबो जो नुवा किडनी ताको त हम लैबोरेटरी तैयारी करिने ये गोटे ऑर्गन डोनर ठो से किडनी आनिचे तो जो ऑर्गन डोनर टी से किडनी को डोनेट करिसेंती तो सी पाखे सी आमो बॉडी पाई की गोटे फॉरेन पार्टिकल हे गेला बुझ भलसे देयर इज अ पेशेंट देयर इज अ डोनर पेशेंट रो किडनी फेलियर अछि ताको न्यू किडनी दरकार आ एपटे जो ऑर्गन डोनर अछि ता पाखे सी किडनी दबा को रेडी अछि तो एठो जो किडनी टी एठी के आसीबो तो एई जो पेशेंट पाई कि से किडनी टी हे गेला कोन फॉरेन पार्टिकल will treat it as foreign particle our immune system which it can differentiate between self and non self किए निजर किए परर सीधा जानी परिबो and ये तक संगे संगे अटैक करे स्टार्ट करिबो remember any kind of foreign particle entering to our body is called as antigen and to fight with that antigen our body produces different antibodies और जो antibodies अच्छन से antigen मान को मार दबो और foreign particle मार दबो तो बॉडी स्टेबल हे परिबो नहीं तो ए केस रे ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी होजी से टाइम में कोन होय ना ना बॉडी को किछि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दिया जाए कि हम इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते सप्रेस माने दबे के रखला तो ये जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट अछि से इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट रो ना कोन ता ना होची हमरो साइक्लोस्पोरिन ए जे कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट ऊपर काम करि परछ को बनै छी कि ना को बनै छी ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम फंगस टी फॉर्मेशन होछ you need to remember only these things how which one the can next asla ka kara statins kada asla what are statins these are produced by monascus purpureus purpureus these are produced by monascus purpureus or yeast you know yeast monascus purpureus in the yeast ei bhala jita man rakhiba trichoderma polysporum bacteria na fungus na yeast na virus ki ye it is a fungus so the monascus purpureus you are a bacteria na nematode na fungus ki ye na gote yeast fungus and these are used as blood cholesterol lowering agents तुम बुझी पाछो ना देखे कि हम ब्लड रे कोलेस्ट्रॉल जमा हे जाए कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट टाइप रो अछि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल एलडीएल वीएलडीएल जो डिफरेंट टाइप लिपोप्रोटीन माने अछंती आ सब डेंजरस होची कि ए जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वीएलडीएल तो ये जो हम कोलेस्ट्रॉल बॉडी जब बढ़ी जाइछि बोली ए जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन माने बॉडी रे बढ़ी जाइछथि आंकु कमेबा पई कि आंकु आंक संख्या को दबेबा पई कि हम यूज करछे कहा को स्टैटिन को द स्टैटिन्स आर यूज्ड एज blood cholesterol lowering agent it inhibits the enzyme responsible for synthesis of cholesterol तो हम कोलेस्ट्रॉल बने पे जो एंजाइम सब अछि से एंजाइम को एमान को जंदी इनहिबिट कर दोचने दबाई दोचने तुम जान जो एंजाइम माना पाखे दे थांदी किछि को फैक्टर आउ किछि थांदी इनहिबिटर को फैक्टर माने ले कि जे एंजाइम काम को और स्पीड अप करे दरो एंजाइम केबे भी हम बॉडी रे कंप्लीट एक्टिव फॉर्म में नथंदी से माने थांदी इनएक्टिव फॉर्म रे इनएक्टिव फॉर्म माने कोन ना अपो एंजाइम ही थांदी से अपो एंजाइम को एंजाइम रे अपो एंजाइम को होलो एंजाइम रे कन्वर्ट करे हेले we need some factors co-factors सब हम बोलछे it can be a prosthetic group it can be a coenzyme it can be a metal ion एमाने मिसिले ही से एंजाइम रे एक्टिवेट हम नले हे परिबो ना एग्जांपल दे कोची if you remember in glycolysis the glucose is converted into glucose 6 phosphate ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे कन्वर्ट करबा माने करूची कोन हमें ना गोटे फॉस्फेट टी ऐड करबा ग्लूकोज ला 6 कार्बन ना तो 6 कार्बन न 6th पोजीशन कार्बन रे गोटे फॉस्फेट PO4 3- टी आकी बाइंड हेची तो ग्लूकोज रो 6th पोजीशन ने फॉस्फेट को बाइंड करिया पई की द नेम ऑफ द एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज बट से ग्लूकोकाइनेज टी से जाई के एक्टिवेट होबनी जे पर्यंत मैग्नीशियम आयन आसी नै Mg2+ आयन आसी तो बेसिकली Mg2+ आयन जो अछि ता काम कोन से एंजाइम को एक्टिवेट करेबो ठीक अछि जेमते एंजाइम को मैं एक्टिवेट करै परछे सेमते हम एंजाइम को इनहिबिट भी करै परिबा फीडबैक इन्हिबिशन ता हम कहूचे जेम तो एंजाइम को मैं एक्टिवेट करै दोचे और को फैक्टर को देकी तो हम इनहिबिटर दबा एंजाइम एक्टिविटी कमै दबा तो आमो बॉडी रे कोलेस्ट्रॉल को जो एंजाइम टी बनौछि तार इनहिबिशन जदि हम कर देबा एंजाइम रो तले ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन लो हो गेला
कोलेस्ट्रॉल लो नहीं गला अब ब्लड रे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम ही थी सिंपल एंड अब हेल्दी रहबा तो ये हला जिंस तो ये सब जिंस हे पर जे केमिति ना स्टैटिन नामक गोटे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल टी अछि ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल को बनै छै किए ना मोनास्कस पुरपियस नामक गोटे ईस्ट गोटे ईस्ट गोटे फंगस गोटे यूनिसेलुलर फंगस टी गोटे ईस्ट टी मोनास्कस पुरपियस से बनै छै स्टैटिन and statin is act as used as blood cholesterol lowering agents. Simple. It inhibits the enzymes responsible synthetic of cholesterol. Cholesterol बनने ପାଇଁ जो enzyme ଅଛି ତାକୁ ସେ ବନେଇବାରୁ controls. I hope again so you can see the diagram of this monascus purpureus eman ସବୁ white rice रे माने सब grow करନ୍ତି एभला सब लागि थांती आ एठो medicine बनो जे tablet बनो जे statin then pictorial view रे मु तुम detail से कहितली still you have any doubt you can ask me in the chat box. Dear students, any doubt till now? Students, do you have any doubt till now? You can ask me in the chat box. Very few participants are there in this class, so I'm requesting all of you, whoever participants are there, kindly raise your question in the segment or we'll quickly move to the next segment. And hereby we are entering to the, if I see, you can find this PPT over in the Sikha Jyoti portal or you can ask your nodal officer. जो मैंने exam अजी है Wednesday 30th of this July you are going to have a examination. जो examination में question है molecular basis of inheritance chapter 2. Please get prepared for the exam preparation ପାଇଁ prepare ହେଇକି ଥାଅ ଆଉ ସେ exam ଟା ମାନେ ଦିଅ BHSC Department of Higher Secondary Education ବହୁତ मेहनत କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଏମିତି morning session ରେ class ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କି time ରେ regularly class attend କର and question answer ରେ participate କର. Now here are some questions ଆମ ପାଖରେ କିଛି questions ଅଛି ଆମେ ସେ question ଦେଖିବା some of the question ତମମାନେ କରିଛ I expect all of you ଯୋଉମାନେ ବି class ରେ ଯାଇକି positively present acha someone question answer दियो and we'll have a short quiz. Question is in front of you, take your time and answer this question. Only 11 questions, quickly 5 to 10 minutes of questions alla pare we'll end the class here. Clear? So I'm requesting all the participants जो मैंने present अछंती and students मैंने kindly answer this question and if you have any doubt then you can also ask me in the chat box. No queries till now? Nobody is interested to answer these questions. Subhalakshmi, Ramaji, Vismakiri Ganjam Higher Secondary School, Prahlad Higher Secondary School, Subhalakshmi Jena. Question number 1, LAB. We have already done this question. LAB, that is lactic acid bacteria. It converts milk to curd. It partially digests casein, increases cyanocobalamin, and all of this. ये question थिला. ए क्वेश्चन आंसर हमें कौन करि परिबा ए क्वेश्चन आंसर देखिबा जो LAB अछि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया माने अछि ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन करि परछि ना ये कन्वर्ट करछि मिल्क टू कर्ड यस ये पार्शियली डाइजेस्ट करछि प्रोटीन यस ये इंक्रीज करछि सियानोकोबालामिन व विटामिन B12 यस the right answer is option or D all of these this is the correct answer. Number 2
Propionibacterium sermoni and Penicillium roquefort are concerned with एमाने कौन बनाउछन्ती को जिंस बनाउछन्ती ने एमाने बनाउछन्ती चीज ए क्वेश्चन आंसर भी हमें देखिथिले रिसेंटली एमाने स्टैटिन तो बनेबेनी काहेकि स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हेल्प ऑफ स्टैटिन के बनाउछला स्टैटिन को के बनाउछला रिसेंटली पढिले स्टैटिन को हम यूज करछे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन फॉर्मेशन के करछे मोनास्कस पुरपुरिस क्लॉट बस्टर हम देखुथिले क्लॉट बस्टर भी हबनी सीवेज ट्रीटमेंट भी हबनी नाउ चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ये चारटा ऑप्शन मोनास्कस पुरपुरियस लैक्टिक एसिड नो स्ट्रेप्टोकोकस पेक्टिनेज ऑफ कोर्स नो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम ब्यूटेरिक एसिड ऑफ कोर्स नो aspergillus niger और संगर साइट्रिक एसिड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जो केमिकल नाम में पढ़िथिले aspergillus niger कौन फॉर्मेशन करथिला aspergillus niger produces citric acid now select the mismatching set अगर mismatching गोटा अछि देखो भल सेट है अबिका जेमति कि पेनिसिलिन जो छिला अबिका पेनिसिलिन हम एंटीबायोटिक देखिले डिस्कवर करथिले डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और बैक्टीरिया ना छिला स्टाफाइलोकोकाई ऑरियस छिला बैक्टीरिया ना पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक फ्लेमिंग इज द डिस्कवरर and staphylococcus is the agent जहाँ को हमें से बैक्टीरिया को नहीं यूज करी काम करथिले तो ये सब जगह ठीक अछि इस तो भूल नहीं से पचाची मिसमैचिंग के तो मिसमैचिंग माने कोटा भूल अछि तो फर्स्ट सब जगह ठीक अछि नेक्स्ट हार्वर्ड चेन जो अनस्ट्रेन हार्वर्ड फ्लोरी पेनिसिलिन मोल्ड यस ये साइंटिस्ट जो थिले तार फुल पोटेंशियल देखले पेनिसिलिन रो मोल्ड रो आस्तिला तो ये भी करेक्ट अछि देयर इज नो मिसमैचिंग नंबर 3 baculovirus that's with the IPM that's with the biocontrol agent question number 10 the B 10 cyclosporin A is made by used as immunosuppressive agent ओके हम से जाएंगे जीवा तो क्वेश्चन नंबर 6 से बुझे भी जिंस कोन है बैक्यूलोवायरस जो माने थिले एटा हम पढियो पिला माने बायोटेक रा एप्लीकेशन पार्ट रे पढिबो बैक्यूलोवायरस आकु हमें देखुतले यूज करले कोटी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ए जो आईपीएम लिखाई नी ये आईपीएम रा माने होची इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रे गोटे वायरस को हम यूज करछे बैक्यूलोवायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्र वायरस ए वायरस खासियत होची कोन आ स्पेक्ट्रम होची बहुत नैरो स्पेक्ट्रम ये टारगेट को जाके अटैक करिवे हेल्दी हेल्दी जिंस को मारिबो नै ये कहा को मारि हेल्दी पेस्ट माने को मारिबो नै जो माने सब डिजीज क्रिएट करूचनी से माने डायरेक्टली जाई किल करी के आसपारियो एंड अकबे बायो कंट्रोल एजेंट पे यूज करछे ये भी ठीक अछि देन असला सियानोबैक्टीरिया तुम पढिथियो सियानोबैक्टीरिया माने ब्लू ग्रीन एल्गी आर काम होची नाइट्रोजन फिक्सेशन आ आको हम यूज करछे बायो फर्टिलाइजर रूप यस और नो सियानोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी रहिले दे आर हैविंग हेटेरोसिस्ट ताको पाखरे वर्ड जिंस अछि ता नाला हेटेरोसिस्ट से हेटेरोसिस्ट अछि बोली से माने कोन करि परछन ना प्रोडक्शन करि परछन फॉर हमर नाइट्रोजन फिक्सेशन करि परछन आ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करि परले गोटे लिविंग जिंसटी हमर फर्टिलाइजर पे काम आस करछि तेनु आकु हमें बायो फर्टिलाइजर बोली कहताउ तो ये भी कॉम्बिनेशन पिला माने ठीक अछि तो लास्ट ऑप्शन जदी आस्तिला जे चारटा को ठीक अछि तो लास्ट हबो एना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ 80% इथानॉल नो क्षीर रु मद बनेनी अल्कोहल क्षीर रु फॉर्मेशन हे नथाय इथानॉल बने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चीज संभव ठीक रहइबो बट इथानॉल तो बिल्कुल भी नो ये हे गला मिसमैचिंग केस तो राइट आंसर इज ऑप्शन ई the question number जो हम देखिए 1 2 3 4 4 number question right answer is lactic acid bacteria is not producing ethanol the right answer is option clear done question number 5 of the following select the beverages that are not distilled को माने distilled नो दिया भीतर जो बेवरेज जो अच्छे डिस्टिल्ड किए ने वाइन एंड व्हिस्की बियर एंड ब्रांडी वाइन एंड बियर एंड रम देखो ब्रांडी इज डिस्टिल्ड ब्रांडी डिस्टिल्ड अछि रम भी अछि डिस्टिल्ड देन तापरे व्हिस्की भी अछि डिस्टिल्ड तो तीनटा ऑप्शन डिस्टिल्ड वाला जिंस अछंदी क्वेश्चन पचारछि नॉट डिस्टिल्ड क्वेश्चन पचारछि नॉट डिस्टिल्ड तब आंसर मारिया कोन ऑप्शन नंबर सी
wine and beer. Consider wine and beer. Next question. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces are answer ଆସିଲାଣି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା. Subbalakshmi answer ଦେଇଛି. Question number 6 ର answer ହଉଛି D. Yes, Subbalakshmi correct answer. Question number जो 6 answer है Saccharomyces cerevisiae जो थिला हम पाखरे yeast. ये yeast को हम also known as कोथरे हम से yeast का हमरा से methanogen of course not. Baker's yeast yes. Brewer's yeast yes. So option B and C both have the correct answer. Then question number 5 रो answer मार C C. 5 number question answer yes wine and beer. Yes, Subbalakshmi are correct. Next, question number 7. Some statements related to antibiotics are given below. एक क्वेश्चन है एंटीबायोटिक विषय किसी देइছে एंटीबायोटिक विषय पढ़ो. These are very effective against viral diseases. Then तापर देइছে कि गोटे मिनट मुझे स्क्रीन रे टिक लिन देख परिबो न लिख परिबो नै. हां, they are produced by microbes and used to kill pathogens. Just a second students. Okay, these are very effective against viral diseases produced by microbes. It is ठीक है produced by microbes and used to kill pathogens. Yes, आपको हमें use करी pathogen को kill करी पड़ছে. It is used to treat plague, yes, pertussis, leprosy, etc. disease को create करूची. Magic medicine with least side effect. ना एटा भूले गला. Side effect list बोले हम तो कही परिबा नहीं. तो ये नो. Option 2 is correct. Option 3 is correct. तो code 2 3 days बस. Answer is question number 7 answer is option B. Option B तारा right answer हवा. So election 7 answer तमे देला नहीं. Question number 7 answer होची option B. I hope तमे बुझी पारथियो 7 answer B बोली. केमिति 7 answer B हैला ना काहे कि एटा B हेची ना एटा option 2 and 3 are correct. Select the odd man out. एटो odd man को एटो बाहर करिया पड़िबो. Acidobacter aceti, Aspergillus niger, then Clostridium botulicum and Lactobacillus. So the odd man केमिति काढिबा को बेसिस रे काढिबा. If you remember Acidobacter aceti गोटे बैक्टीरिया टी. Clostridium botulicum ये भी गोटे बैक्टीरिया टी. lactobacillus ये भी गोटे बैक्टीरिया टी. किने जो Aspergillus niger अछि ये होजी गोटे फंगस. तो तीनटा बैक्टीरिया गोटे फंगस. तो odd man हेगला हमर 8 नंबर भी Aspergillus niger. Next question number 9. Which is correct statement? After correct statement ki achi? Correct statement raciality lipases are used in detergent to remove all types of stain from the laundry. Okay, abu jiba all type of jo likh de chete all type रे टिके अटकिबा. Then cyclosporin A is used as immunosuppressive agent which increases the power of immune system. Increases no eta to haba nahi. Statin is produced by yeast and used to inhibit the enzymes responsible for synthesis of cholesterol. A bacterium Aspergillus niger बैक्टीरियम जो लिखे देला एटा ही भूल कर देला. तो को जगह भूला देखि परछो एट लिखला ऑल टाइप एटा हे गेला भूल. ये हे गेला इंक्रीजेस ये भी हे गेला भूल. आ लिखला बैक्टीरियम एस्परजिलस नाइजर आगो तो पढ़िबे भी नहीं मु. बैक्टीरियम लिखि देला माने भूल हे गेला. आंसर कोन हे गेला स्टैटिन. स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय yeast monospores proprius and used to inhibit the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. This is the right answer. 9 number answer C. Cyclosporin A. Cyclosporin A को हम कोथरे यूज करछे ना used as immunosuppressive agent. Question number 10 answer हे गला B. एबे भी recently पढ़िछे. And which of the following is known as clot buster? Clot को burst करिबो के streptokinase. देखि देबा हमर आंसर जो जहा जो थिला हमर शुभलक्ष्मी जो आंसर दे सब जा ठीक अछि कि नहीं. So शुभलक्ष्मी 11 number A right answer. 9 number C. 9 number C. Yes, again right answer. 5 number C. Question number 5 कर रहे. Question number 1 2 3 4 5. 5 the C again correct. Question number 8 B. Question number 8 B वाला part टा again correct. Then 7 the लिखिने 10 B. 10 B correct. Yes. शुभलक्ष्मी तमर सब जगह आंसर correct अछि. खुशी लागला तमे क्लास जॉइन करी की पढ़ी की आंसर देइछो.
So thank you for your patience and এইভাবে preparation করে চলো. Definitely you are going to uh, get some benefit from this DHSC online academic support program. The government of Odisha is very cautious for your preparation और तुमको help करिया पाएंगे ये सब classes arrangement करा जाउची. तो you clearly regularly join the class और क्लास जॉइन करिकी एक सब जिनस तमे हेल्प उठे पारियो जानि पारियो. तो ये जो क्वेश्चन तुम आखि अगर सब आज देखुछ ये सब जाक प्रीवियस ईयर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट एंट्रेंस रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आसी. ठीक अछि तुम जानि परछु क्वेश्चन लेवल ए बडा रहै को जाउची. तुम एमती टी लेंदिन में चारटा ऑप्शन पढिबो ताजर कोडा ठीक अछि बोले देखियो पडिबो. एबे इनिशियल स्टार्टिंग फेज रे यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय रीडिंग द स्टेटमेंट्स. आउ टिके प्रो हे गले तुम खाली देखि के ए भूल आंसर को फाइंड आउट करि के ठीक आंसर जिबाउ पडिबो. दिस इज द थिंग. You need to be cautious about that. आउ ए अनुसार तुम आगो काम करिया को पडिबो. तो कांग्रेचुलेशन तुम आंसर देथिबारो. And next आमे एठी आज क्लास को एंड करिबा. आमे जहा जहा जिंस पढिले जदि किछ डाउट अछि आई एम स्टिल हियर, you can ask me in the chat box. Otherwise, thank you so much for your kind attention and we'll meet again in the next class. If you have any doubt, you can ask me in the chat box. Otherwise, we'll go and meet in the next class.